Sunod nga mamulong atong dapiton si Brother JR and Indrina. Taga-amo man eh. Okay. Brad, imo na ni. Bueno, mayong hapon sa tanan. No, sa mga nagpaminaw sa atong tingog karon, mayong pagpaminaw dinhi sa market, no? Panagay-sikay sa ato ang mga baligya, no? While kita nagapaminaw sa Maong Pulong, bahin sa Kamaturan. O gaboy no, kini ang inyong alagad, Brother G.R. Indrina, taga Mapulo, sakop sa Dakbayan sa Malay-Balay. O ang ato ihatag karon nga topiko, no, mo ang pagpanguros. O, matod pa, nganong manguros manggid kining mga Katoliko para namo igsoon gahom kini sa Dios. O gahom kini sa Dios. Mabasa sa Unang Korinto 1:18 nga kini gahom sa Dios. Ang timan sa cross mga igsoon, usa ka mahinungdanon nga lihok sa Kristiyano, o Kristiyano. Ilabi na sa Katolikong simbahan, puno sa kahulugan o tradisyon. O kahulugan tungod kay kini paagi sa cross, gibuntog ni Kristo ang kamatayon o nahimong nagmadaugon kitang tanan. Tungod kay pinagi sa kamatayon, giluwas kita niya. Ang halad nga gitawag nato putli nga halad, kaugalingon nga halad, kaugalingong kinabuhi ni Kristo. Ang karnero, nating karnero, nga gihalad sa krus. The sign of the cross is a gesture that originated in early Christianity and is used to bless people, object, or oneself. It is one of the most common prayers in the Catholic Church. But pasabot mga igsoon ang pagpanguros to bless people. Pagtawag nato sa ngalan samahan sa anak ko sa Espiritu Santo, ginabless nato ang katauhan. Or kung si Father mag-bless og mga sacramentals, gamiton ang cross, Father, Son, and the Holy Spirit dito sa usa ka sacramental object. O kung oneself, ang atong kaugalingon sa atong pagpanguros, gibless na to ang atong kaugalingon. No? That is the common prayers of the Catholic Church. Nagkaroon na itong isgutan ang history of using the sign of the cross. In earliest century of Christianity, the sign of the cross was in use in the earliest century of Christianity. But pasabot mga igsoon, kaniya sa una pang siglo mga igsoon, gigamit na kini hangtod karon. Sa ikatulo nga century, in the year of the Lord 201, the apostolic tradition, a third century, the signs directed to use of sign of the cross during baptism, before prayer, and in times of temptation. What pasabot mga igsoon sa tuig 201, in the year of the Lord, gigamit ang sign of the cross, pinagi sa pagpunyag. The initiation being a members of the church. Gigamit ang cross, no? Or before tamo ampo manguros, hindi guman nag-ampo manguros. Gigamit gyapon ang cross, pinagi sa kanang panahon sa mga tentasyon aron mo palayo ang mga daotang espiritu. Onya sa tuig, in the year of the Lord 210 ngadto sa 258, Saint Cyprian and other early church fathers used the sign of the cross. O gigamit na din kaniadto pa. Onya sa tuig, in the year of the Lord 155 ngadto sa 220, Tertullian wrote that Christian made the sign of the cross on their forehead in all aspect of daily life. So, ba't pasabot mga igsoon
Gigamit na gid kaniya to ang sign of the cross sa bisan unsang paagi nga aspeto sa kinabuhi. Manguros gayud kita. Isip mga binanyagan na sakop sa simbahan Katoliko. Unsa man kay importante igsoon ang pagpanguros batud pa, the sign of the cross marks Christian as belong to Christ. But pasabot may igsoon kung kita manguros, may mo kitang kabahin kang Kristo. Inana ka importante ang cross. Sunod, it reminds Christian of their baptism. Ang pagpanguros bang igsoon, nagpahinumdum ka na to sa bunyan. Mao nga, kita nga mga Katoliko, nagamit ang cross, nagpahinumdum sa ngalan sa Ama ug sa Anak, Espiritu Santo, kaya gigamit ka na sa bunyag mga igsoon. Ikatulo, ang sunod, it is a profession of faith in Christ. Ang ato ang namaster nga nagtuo kita kang Kristo kung kita nagapanguros. Kaya buhat mang kinis sa Dios sa pagluwas, pinagiwan sa cross. Sunod, it is a weapon against devil. No, gamiton ng cross aron mo pahilayo ang mga daotang espiritu, mahadlok ang devil mga igsoon. Inana ka importante ang cross. Inana kagamhanan ang cross mga igsoon. Karon, unsa man ang pagpanguros? Ang timan sa cross gihimo pinaagi sa pagdapat sa agtang, dayon sa dughan, sunod sa walang abaga, o dayon sa tuo nga abaga. Ang lihok sa kasagaraan ginasundan sa pulong sa ngalan sa Amahan ug sa Anak ug sa Espiritu Santo. Pangutana, nganong sagtang man? Tubag, Deuteronomio 6:8 nagaingon, ibugkos kini sa inyong bukton, ingon nga ilhanan, o ibutang ingon nga timaan diha sa ilang agtang. O sa pinadayag 9:4, makahilabot lamang sila sa mga tao nga walay patik sa silyo sa Dios diha sa ilang agtang. O babasa usab sa Pinay 22:4, makita sila sa naong niya o sa iyang ngalan isulat diha sa ilang agtang. O nganong sa tiyan o sa dughan man, Deuteronomio maigsoon sa 6:5, higugma ang Ginoo nga inyong Dios sa tibuok ninyo kasing-kasing kalag ug kusog. Mao nang sa tiyan o sa dughan. Nganong sa bagaman, Exodo 28:12, ibutang kini diya sa baga sa ipod ingon nga mga hantumanan sa mga anak ni Jacob. Daladala ni Aaron diha sa iyang abaga ang mga ngalan aron dili sila hikalimtan sa Ginoo. O sa Mateo 11:30, sayon ang yugo ni akong isangon kaninyo o gaan ang ipapaskan ko kaninyo. Nagkaroon yan tuuman ang gamiton sa pagpanguros. Marcos 16:9, o man makigsulti kanila ang Ginoong Hesus, gibayaw siya ngadto sa langit o milingkod sa tuo sa Dios. Mo na may igsoon nga milingkod sa tuo sa Dios ang ato ang Ginoong Hesukristo. Mo nang tuo nga kumot ato nga gamiton. Ang krus gahom sa Dios mabasa sa Korinto 2:5, aron ang inyong pagtuo dili magagad diha sa kaalam sa tao, kundi sa gahom sa Dios. Cross ni Kristo. O ang Korinto 1:18, kaya minsahe may tungod sa kamatayan ni Kristo dito sa cross, binuang alang niadtong nangalaglag apan kanatong giluwas gahom kini sa Dios. O ang Korinto 1:17 nagaingon, wala nako kalimti ang mga puno
nga lisod sabton aron dili mawagtang ang gahom sa kamatayon ni Kristo dito sa krus. Og mo kana mga igsoon unsa ka importante ang krus. Unsa man gid ang krus? Principal symbol of Christianity, recalling the crucifixion of Jesus Christ and the redeeming benefits of His passion and death. Mo kana ang cross mo na pinaka principal symbol, no, nga kita mga Kristohanon. Sunod daga pahinumdom sa pagpasakit o pagpalansang kang Kristo. Unang Pedro 3:18, kaya si Kristo namatay sa makasalamang tungod sa atong mga sala. Ang matarong alang sa mga dili matarong aron pagdala nga kanato ngadto sa Dios. Gipatay siya ingon nga tao apan gibanhang diha sa espiritu. Ang timan sa iyang gugma ug alang sa atong kaluwasan. Galatia 2:20. Gilansang ako uban kang Kristo dito sa krus. Busa dili na ako ang nabuhi kung dili si Kristo na. Nga anak kanako o kining kinabuhi ko karon. Akong gikinabuhi diha sa akong pagtuo sa anak sa Dios nga nahigugma o nagtugyan sa iyang kaugalingon alang kanako. No sacrifice and atonement, no? Ang sacrifice ug ang pagtugyan mga igsoon sa krus diha sa Kristo. Sa Lucas 9:24, kayang buot maluwas, ang buot magluwas sa iyang kinabuhi, kawad ang hinuon ini. Ang iyang apan ang kawadan sa iyang kinabuhi tungod kanako maluwas niini. Og mo kana maigsoon ang kabahin sa cross. Og kini ang topiko nga gihatag ninyo. Daghang salamat igsoon sa pagpaminaw. Kini ang inyong alagad Brother GR Magaingon. Ang pulong sa Dios mao pulong ikaw gakaw adunay kalabutan nga masayod. Daghang salamat. Maayong hapon sa tanan. Bro. Okay, daghang salamat igsoon. Og